നൃത്തം ചെയ്താട്ടെ. ഒന്നാം തരം ബലൂൺ തരാം, ഒരു നല്ല പിപി തരാം. ഓടി 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 വന്നൊരു മുത്തം തന്നാട്ടെ, ചക്കര മുത്തം തന്നാട്ടെ. ചാന്തു കൊണ്ടൊരു പൊട്ടു തരാം, ചക്കരം വെച്ചൊരു വണ്ടി തരാം. ചാടി 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 വന്നൊരു കഥ പറഞ്ഞാട്ടെ, നല്ലൊരു കഥ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഒന്നാം തരം ബലൂൺ തരാം, ഒരു നല്ല പിപി തരാം. ഓടി 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 വന്നൊരു മുത്തം തന്നാട്ടെ, ചക്കര മുത്തം തന്നാട്ടെ. സ്വാമിയെ നിന്നേ, അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ? ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ. Good evening. Listen to the groovy music from your fabulous Sanjay. Thank you. Santoshake. Haadu Santoshake. Santoshake. Haadu Santoshake. Kunidu, talakke kunidu. Nalidu, ragakke nalidu. Nanante. ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ. Don't go killer, certified fresh bitch, ain't nobody realer. Slow mo when I enter, only feel God and the man in the mirror. I see the devil looking back. On another level, where you at? I'm a savage, I'm a beast, got blood in my teeth when I'm going for your neck. Who am I? It don't really matter though if you about to die. You can run, you can fight, either way it's the same. എടാ മോനെ, രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. അമ്പാൻ തുറസി ഷളൈ നാടിൻ നന്മകനെ പൊന്മകനെ മുത്തായവനെ, നിന്നും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നായവനെ, കാലം കാത്ത് വച്ച രക്ഷകനെ സംഹാരകനെ, ഞങ്ങൾ കണ്ണനായി വന്നവനെ. ഭയമേ മാറിപ്പോ നീ അണ്ണൻ വന്നാൽ തുമ്പിട്ടുന്നില്ല, ഇരുട്ടിൽ സിറ്റി വാഴും രാജാവുക്ക് എല്ലാരും സുല്ല. ഇവനെ തൊഴുവാനായും ജനത്തിരക്ക്, കാലം എടുത്തു വച്ചാൽ സ്വർഗം പോലും മണ്ണപ്പേട്. അണ്ണൻ ഡാൻസ് കളിക്കണുണ്ടോ? ഇല്ലേ? ഇല്ല. പിടിച്ച് അമ്പാൻ, അമ്മ എല്ലാത്തിനും പറഞ്ഞോട്.
Yeah, proof. हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। सोहणीए नी अख तेरी थी फायर, अगर देखदी नी इदां तां शरीफा। इत्थे कहंदी तू मचदी सी ताही दिल करे लंडन ते पार्टी आई बीजा। हाँ मेरे ना दस दे, कोई थां दस दे, मेरी जान दस दे। हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा। సిన్నబ్బాయ్ ఆ సిండు వాటర్ అందుకో. రంగభూమికి అభివందనం, రసిక మహాజనమందరికి సుస్వాగతం. సమయం 7 సాయంత్రం వేడయింది, సల్లగాలి సెకిలి గింతలు పెడతాంది. మా రమోల డాన్సింగ్ పార్టీ వారి అభినయ హేళా రచ్చలేపితే పోలా. ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి. కుర్చీని మార్చబెట్టి 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 எல்லா ஸ்டெப்பும் உனக்கு ஞாபகத்துல இருக்குல்ல? மெயின் இந்த ஸ்டெப் தான். பாத்தியா? வாட்ச் மை ஃபுட் கேர்ஃபுல்லி. என்ன மாஸ்டர் எப்ப பார்த்தாலும் இதே ஸ்டெப்பை போட்டு காட்டிட்டு இருக்கீங்க? இது ஒண்ணுதானே எனக்கு தெரியும். அதாவது டப்பு டுப் டும் டப்பு டப்பு டுப் டும். இந்த ஸ்டெப்புக்கு எல்லாரும் வலது காலை தூக்கிடுங்க. நெக்ஸ்ட் மாஸ்டர். நெக்ஸ்ட் சப்பு சுப்பு ஜும் ஜும்க்கு சப்பு சுப்பு ஜும். அந்த ஸ்டெப்புக்கு அட் a டைம்ல எல்லாரும் 2 காலையும் தூக்கிடுங்க. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே, இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே. உன்னோட ஊருக்கு உப்பு மூட்டை ஏறிக்கிற, உன்னோட கண்ணை பொத்தி கண்ணா மூட்டி ஆடவர இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா, இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா, இந்த நட போதுமா, இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே, இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே. அப்படி போடு 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 அஸ்தி போடு கண்ணாலே, இப்படி போடு 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 இழுத்து போடு கையாலே. ഈസിയായ അപ്പൊ എല്ലാം ഈസിയായി. ഇവിടെ എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഇനി ഇവന്മാരും ഞാനും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ചു, ഞാൻ ഒറ്റ തന്തയ്ക്ക് വന്നതാ. ഓക്കെ, ഒരു ആവശ്യത്തിന് മുന്നേ എന്റെ കൂടെ ഒരു ജനമില്ല. ഉലകിതിനാരോടും തോൽക്കാ വീരൻ, കള്ളിന് തുണിന് മാത്രമേ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളൂ. പൈതൽ മടിയിൽ കാലൂട്ടും സ്നേഹം കൊണ്ട് മാത്രം രംഗൻ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാ ഇത്ര സെറ്റപ്പ് ആയത്? അണ്ണം പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്
ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ജ്യൂസ് ഇടയിൽ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലിക്ക് കയറി അവിടെ അലമ്പുണ്ടാക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്ന ഗുണ്ടകൾ. അണ്ണൻ ചാടി എണീറ്റ അവരുടെ തോളത്തെ കൂടെ അവരുടെ പുറകിൽ കൊന്ന്. അവന്മാരെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം ഓർമ്മ വരും. അണ്ണന് കോളേജിൽ പോയിട്ടില്ലല്ല. അണ്ണ ഇഡ്ഡലിയാണ്. വേണ്ട വേണ്ട ഫുൾ കഴിച്ചതാ. ഹാപ്പിയാണ്. ഓ പായ ശ്രദ്ധിക്കണേ.